Puji Tuhan. Praise the Lord. First of all, I would like to say my big thanks to God for this wonderful privilege to be here at GDS Church Jakarta. Saya bersyukur pada Tuhan bisa berada di GDS Jakarta hari ini. And of course, I would like to say thank you, Jesus, for making this Jakarta Interactive Prayer Line possible today. Saya bersyukur kepada Tuhan karena sudah membuat acara Jakarta Interactive Prayer Line ini ada hari ini. And I also would like to say thank you to Pastor Jasaya, your dear pastor. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pastor Jasaya, Gembala Sidang yang Anda cintai. Thank you so much for this wonderful privilege. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini. And thank you to Pastor Dina Henupau. God bless you. Terima kasih banyak untuk Pastor Dina Henupau. Tuhan memberkati. Dan sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Father, in the name of Jesus Christ, Bapa di dalam nama Yesus Kristus, we thank you for today. Kami bersyukur atas hari ini. We open our heart to your word, Lord. Kami membuka hati kami untuk firman-Mu. Speak to us. Let us hear your word. Berbicaralah kepada kami, biarkan kami mendengar firman-Mu. Speak to us, Lord, as you are the one speaking. Berbicaralah kepada kami, sebagai Engkau yang berbicara kepada kami. Thank you, Jesus. Terima kasih, Yesus. And in the name of Jesus Christ we pray. Di dalam nama Yesus Kristus, kita berdoa. Amin. Praise the Lord. Thank you so much for everyone, of course. You may be seated. I would like to also appreciate the wonderful team of GDS Church Jakarta. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk tim GDS Jakarta yang sungguh luar biasa. They are very, very hardworking, sungguh bekerja keras. And of course, I thank all of you for receiving the invitation from God, dan saya juga akan berterima kasih untuk Anda semua yang telah menerima undangan dari Tuhan to come here at Jakarta Interactive Prayer Line, untuk hadir di acara ini, Jakarta Interactive Prayer Line. So I'm not going round and round further, I'm going straight to the Word of God. Saya akan langsung saja ke firman Tuhan hari ini. I will begin to remind you about the Israelites. Saya ingin memulai mengingatkan Anda mengenai bangsa Israel. You remember the story when the Israelites were running away from the pursuing army. Anda ingat ceritanya ketika bangsa Israel sedang melarikan diri dari pasukan tentara yang mengejar mereka. So they never expected to see the Red Sea before them. Mereka nggak mengharapkan untuk melihat Laut Merah di depan mereka. But when they were in between the Red Sea and the pursuing army, tetapi ketika mereka berada di antara Laut Merah dan juga pasukan tentara yang mengejar mereka, apa yang terjadi? What happened? None of the Israelites, tidak ada salah satu dari bangsa Israel who asked God to divide the Red Sea, yang meminta Tuhan untuk membelah Laut Merah itu. But God was in his secret place. Tetapi Tuhan di tempatnya yang tersembunyi was busy drawing the plan of deliverance for his people. Tetapi Tuhan di tempatnya yang tersembunyi sedang sibuk merencanakan kelepasan, kebebasan yang luar biasa bagi umatnya. So what I'm going to tell you, apa yang ingin saya beritahukan kepada Anda, is that when you are in the midst of your situation, ketika Anda mengalami situasi dan ada di dalam situasi itu, I'm going to tell you that God, bahwa Tuhan is in his secret place, berada di tempatnya yang tersembunyi, busy, sedang sibuk
drawing a great plan of your deliverance. Membuat rencana yang besar untuk kelepasan Anda. Drawing a great plan of blessing for you. Membuat rencana yang luar biasa untuk berkat Anda. He is drawing a great plan of healing for you. Dia sibuk membuat rencana yang dahsyat untuk kesembuhan Anda. He's busy drawing a great plan of restoration. Dia sibuk membuat rencana yang dahsyat untuk pemulihan Anda. This will lead us to the title of today's message. Discover the way to restoration. Restoration requires a proper preparation. Bahwa pemulihan itu membutuhkan persiapan yang matang. There is no way we talk about restoration without talking about time. Kita tidak dapat berbicara mengenai persiapan tanpa membicarakan mengenai waktu. Do you agree with me? Yes. So when we talk about this preparation, we're asking ourselves, what are we to prepare? Yes? Kita bertanya pada diri kita sendiri, apa yang sebenarnya harus kita persiapkan? We are to prepare this, our heart. Kita harus mempersiapkan hati ini. Amen? Yes, because of time, we're not going to read all the Bible scriptures, but the Bible scriptures will be displayed. Kita nggak akan baca semua ayatnya, tapi ayatnya akan ditampilkan, okay? So, in the book of 2 Chronicles, chapter 27, verse 6, di dalam kitab 2 Tawarikh, pasal yang ke-27, ayat yang ke-6, it's all about King Jotham. Ini mengenai Raja Yotam. It was written in the Bible that so Jotham became mighty because he prepared his ways before the Lord his God. Dikatakan bahwa Yotam menjadi sungguh luar biasa, Raja Yotam ini, okay? Menjadi sungguh luar biasa karena ia mempersiapkan. Take note of the word prepared. Dia mempersiapkan hatinya untuk mengikuti jalan Tuhan. Praise the Lord. He's preparing his heart to follow the way of God. While on the other side, tetapi di sisi yang lain, in the book of 2 Chronicles chapter 12 verse 14, di dalam 2 Tawarikh pasal yang ke-12 ayat yang ke-14, this is all about King Rehoboam. Okay, mengenai Raja Rehabeam. Dikatakan bahwa it was said that King Rehoboam did what was evil in the sight of God. Raja Rehabeam melakukan apa yang jahat di mata Tuhan because he did not prepare his heart to seek the Lord. Karena dia tidak mempersiapkan hatinya untuk mencari Tuhan. We can understand that without preparing our heart, we will not be able to do what is right in the sight of God. Kita memahami sekarang bahwa tanpa mempersiapkan hati ini, kita tidak akan bisa melakukan apa yang benar di mata Tuhan. And by the grace of God, any moment from now, many of you will receive prayer, or even all of you will receive prayer to receive something from God. If your heart is not well prepared, jika hati Anda ini tidak dipersiapkan dengan baik, sedangkan sebentar lagi kita akan mengikuti doa, benar? Then we will not be able to do what is right in the sight of God. Kita tidak akan mungkin bisa melakukan apa yang benar di mata Tuhan, and therefore one day we will lose what we have received. Suatu hari kita akan kehilangan apa yang telah kita terima. But the principle of our Lord Jesus Christ, tapi prinsip dari Tuhan kita Yesus Kristus is not like that. Tidak seperti itu. If God blesses you today, jika Tuhan memberkati Anda hari ini, that blessing of God is for you today until eternity. Bahwa jika Tuhan memberkati Anda hari ini, berkat Tuhan itu untuk hari ini sampai pada kekekalan.
Amen. Yes. If God delivers you today, jika Tuhan melepaskan Anda hari ini, then that deliverance is for now and forevermore. Yaitu kelepasan itu akan untuk sekarang sampai selama-lamanya. Yes. So, this is for those who believe. If you believe today, there will be total restoration for you. Jika Anda mempercayai, maka akan ada pemulihan yang total. Amin. Yes. And when we talk about restoration, we can't forget the story of our good friend. Ketika kita berbicara mengenai pemulihan, kita nggak lupa mengenai teman kita ini. He is very wise, very righteous, and he lived upright before God. Who can that be? Dia orangnya itu sangat bijak. Dia dikatakan orang benar dan hidup benar di mata Tuhan. Kira-kira siapa ya? Nobody knows. Yes, thank you. That is Job. Yes, we're talking about Job. So when we talk about Job, the story is in fact is very interesting to follow. Ketika kita berbicara mengenai Ayub, kisahnya ini sungguh menyenangkan untuk diikuti. But I'm going to tell you that, because God loved him so much because of the kind of life that he was living, karena Tuhan mengasihi dia sungguh luar biasa, karena cara hidup dia, then God promoted him. Tuhan mempromosikan dia. But then, Satan is Satan. Kita semua tahu bahwa setan itu setan. And no, your servant is faithful to you because you put riches all around him. Setan itu tetap setan. Dia katakan bahwa Ayub ini setia karena engkau letakkan kekayaan di antara dia. Then fair enough, God gave him the go ahead. Okay, take all the riches and see what will happen. Oke, silakan diambil semua kekayaannya. Dan mari kita lihat apa yang akan terjadi. You see what happened? When the news broke that he lost everything, before he could grasp one, another one has happened. And then another one has happened again. Oh no. When he finally realized that he has lost everything literally, ketika dia menyadari bahwa dia sudah kehilangan semuanya pada akhirnya, what was his response to God? Mari kita baca. Let us read in Job chapter 1 verse 21. Naked I came from my mother's womb and naked shall I return there. Katanya, dengan telanjang aku datang ke dunia ini, maka dengan telanjang juga aku akan pergi. Wow. Selanjutnya, the Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Dia berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan sudah mengambil kembali. Jadi diberkatilah nama Tuhan. How has been your response in your difficulties? Bagaimana reaksi Anda, respons Anda dalam kesulitan hidup Anda? Well, anyway, you can keep that answer to yourself. Anda bisa simpan jawaban itu untuk diri Anda sendiri. Alright. Right after that, he said, in all this Job did not sin against God. Katakan bahwa Ayub tidak berdosa di hadapan Tuhan. So now let's go to what happened next. Mari kita lanjutkan apa yang terjadi berikutnya. Satan one more time received the green light from God. Sekali lagi Satan mendapatkan lampu hijau dari Tuhan to touch Job's flesh. Sekali lagi Satan mendapatkan izin dari Tuhan untuk menyerang tubuh Ayub. Then what happened? The Bible stated it that Job had painful boils. Alkitab katakan bahwa Ayub memiliki borok-borok yang menyakitkan. He further described in Job chapter 7 verse 5, dia kemudian lebih menjelaskan dalam Ayub pasal 7 ayat yang kelima, that my flesh is caked with worms and dust, and my skin is cracked and breaks out afresh. Saya lebih suka bahasa ini, saya terjemahkan
secara bebas ya, bukan Alkitab bahasa Indonesia ini. Daging saya dipenuhi cacing dan debu. Kulit saya pecah-pecah dan masih pecah-pecah lagi. How painful that was. Betapa menyakitkannya itu. Then his wife came. Are you still holding your integrity, Job? Curse your God and die, she said. Istrinya datang, apakah kamu masih memegang integritasmu? Mendingan kamu kutuk Tuhan dan matilah. Job was very, very angry. And he said in Job chapter 2 verse 10, dia mengatakan bahwa kamu berbicara seperti wanita bodoh. Dikatakan you speak as one of the foolish women speaks. Shall we indeed accept good from God and shall we not accept adversity? Apakah kita bisa menerima yang baik-baik aja dari Tuhan tapi nggak bisa menerima cobaan? How has been your response? In Job chapter 2 verse 10, once again it was said, in all this, dalam semuanya ini, Job did not sin with his lips. Dan sekali lagi dikatakan bahwa Ayub tidak bersalah dengan mulutnya. How has been your response, my brethren? Bagaimana respon kita terhadap kesulitan hidup ini selama ini? Can God also testify in all this, you too did not sin against God? Apakah Tuhan bisa juga menyaksikan bahwa dalam semua ini Anda tidak berdosa di mata Tuhan? Anda tidak berdosa dengan mulut ini. I remember in Proverbs chapter 18 verse 21. Saya ingat dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21. Dikatakan bahwa death and life are in the power of the tongue. Mati dan hidup ada di bawah kuasa lidah. Most of our troubles begin with our little tongue. Sebagian besar dari permasalahan kita dimulai dari mulut yang kecil ini, dari lidah yang kecil ini. Be careful. Anak-anak kecil punya lagu. Children's song. I know that all of you know this. Saya tahu Anda mengetahui lagu ini. Oh, be careful little mouth what you say. Hah? Ya, hati-hati gunakan mulutmu. For the Father up above is looking down in us. Yes? Apa itu? Karena Bapa di surga. You know it, but how has been your response? Anda mengetahuinya, tetapi bagaimana respons Anda? Well, anyway, to cut the story short, okay. Intinya, Ayub ini akhirnya God sent 3 friends to counsel him. Tuhan mengirim 3 teman untuk menasihati dia. Tahu ya ceritanya ya. Job was greatly offended. Dia sangat-sangat tersinggung dengan kata-kata nasihat dari teman-temannya itu. Job began to be busy drawing a long list of the goodness that he had done in his life. Menulis semua kebaikan yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Yes? In the book of Job, chapter 23, verses 2 to 4 and 6. You go and read yourself. All right. Anda harus membacanya sendiri, okay? All right. And you begin to see how Job listed everything. I've been doing this, I've been doing that. Kalau aku melakukan ini, kalau aku melakukan itu. And then in Job 31, verses 24 to 28, you go and read it yourself. Kita juga akan membaca ini dalam Ayub 31 ayat 24 sampai 28. Anda akan baca sendiri di rumah how Job contended with God. Bagaimana Ayub itu menantang Tuhan. Have you ever thought of contending with God? Apakah Anda pernah berpikir bagaimana menantang Tuhan? I know that the answer of many of you would be, no, how?
How? No. Saya tahu bahwa Anda banyak yang menjawab, bagaimana caranya nantang Tuhan gitu. But I'm telling you the truth, that many of us have contended with God knowingly or unknowingly. Saya ingin memberitahu Anda bahwa banyak dari kita yang sudah menantang Tuhan secara sadar ataupun tidak. God, I've done all this good service in your house. I've never missed any church services. Saya sudah melakukan semua hal yang baik ini pelayanan di gereja. Saya nggak pernah ketinggalan dalam kebaktian, nggak pernah absen. I've always given alms to the poor. Saya selalu memberi orang yang miskin. Why? Why should I suffer this? Kenapa saya harus mengalami semua ini? I don't deserve this. Saya nggak seharusnya mendapatkan semua ini. Come on, no need to answer me. Nggak perlu jawab saya. Your heart will answer me. Hati Anda akan menjawab saya. If you have done this or not. Jika Anda sudah pernah melakukan ini atau tidak. Well, let's find out what God said about all His word, talking about His self-righteousness, all His goodness. Mari kita cari tahu apa yang Tuhan katakan mengenai kata-katanya Dia tentang kebaikan diri sendiri, mengangkat-ngangkat dirinya sendiri. Mari kita baca in Job chapter 38, dalam Ayub pasal yang ke-38, verse 2. Who is this who darkens counsel by words without knowledge? Siapa ini yang menggelapkan keputusan dengan perkataan-perkataan yang tidak berpengetahuan? Dipandang Tuhan, kata-kata yang menantang Tuhan, kebaikan diri sendiri itu adalah kata-kata yang tidak berpengetahuan. Many times, many of us, seringkali kebanyakan dari kita, in the process of trying to prove our righteousness, di dalam proses kita membuktikan bahwa membuktikan kebaikan kita, we have been unrighteous. Kita telah menjadi tidak benar. Just like Job, seperti Ayub. Our claim of righteousness, pengakuan kita mengenai kebenaran kita, is unrighteousness, adalah ketidakbenaran. And our claim of our righteousness doesn't change the course of this life. Pengakuan kita mengenai kebenaran kita tidak merubah kehidupan ini, tidak merubah jalan kehidupan kita. But it only prolongs the test of life. Tetapi hanya memperpanjang ujian hidup. After the word from God, who is this who darkens the counsel by word without knowledge? Setelah jawaban Tuhan itu, tanggapan Tuhan mengenai kata-kata Ayub yang ingin membuktikan kebaikan dirinya sendiri, then, to cut the story short again, kita potong lagi ceritanya lebih pendek lagi, Job repented. Am I right? And then at the end, Job was, what? And pada akhirnya, Ayub dipulihkan, Job was restored. Is that right? But have you ever asked yourself, what is the way between that self-righteousness to restoration? Pernahkah Anda tanya pada diri sendiri, apa yang terjadi di antara kebenaran diri itu sampai pada pemulihan? What happened? Apa yang terjadi? Okay, number 1, let's open Job chapter 42 verse 2. Job acknowledged God. Job 42 verse 2. I know that you can do everything and that no purpose of yours can be withheld from you. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Job acknowledged the position of God. Yes, and he began to understand who he was before God. He began to talk normally to God. Ayub mulai menyadari posisi dia di hadapan Tuhan. Ayub mulai berbicara layaknya seorang manusia kepada Tuhannya. And this reminds me again
of the word of the Lord to Jeremiah. Dan ini mengingatkan saya pada kata-kata Tuhan kepada Yeremia when God sent Jeremiah to a pottery. Ketika Tuhan mengirim Yeremia ke tempatnya bikinnya tanah liat. Thank you. Finally, let's read in Jeremiah 18. Let's go to verse 5 straight. You read it by yourself, 1 to 6. I read verse 5. Then the word of the Lord came to me saying, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. 6. O house of Israel, can I not do with you as this potter, says the Lord. Masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Let's pause here. Waktu itu, at that time, Jeremiah saw when the whole thing was just brought down. Ketika penjunan ini membuat suatu bejana, terus tiba-tiba dihancurkannya lagi, dibuat lagi. Ditanyalah Yeremia oleh Tuhan. Verse 6. Look, as the clay is in the potter's hand. Sungguh seperti tanah liat di tukang periuk. Demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. So are you in my hand, O house of Israel. Anda bisa mengganti kata-kata O house of Israel dengan O, nama Anda siapa? Oh, Cindy. Look, as the clay is in the potter's hand, so are you in my hand, oh, Cindy. That's it. Kita tidak dapat menanyakan kepada Tuhan, kenapa Tuhan melakukan ini kepada kita. We cannot question God, why God should do this to us, or why God should allow this to happen to us. Atau mengapa Tuhan izinkan ini terjadi kepada kita. We cannot question God. Kita tidak dapat mempertanyakan Tuhan. Okay, when you know your position before God, ketika Anda mengetahui posisi Anda di hadapan Tuhan, then you'll be careful of what you say. Dan Anda akan berhati-hati atas apa yang Anda sampaikan kepada Tuhan. Enggak sembarangan omong. You don't just say anything anyhow to God. He is God and you are just the created, remember? Bahwa Dia adalah Tuhan dan Anda itu hanya ciptaannya. So you don't have any right to question God. Kita tidak memiliki hak untuk mempertanyakan Tuhan. If God allows something to happen in this life, jika Tuhan izinkan sesuatu terjadi kepada kita, we must know it is for a special reason known to God. Kita harus tahu bahwa itu adalah untuk satu alasan yang diketahui oleh Tuhan. God may be using your situation to draw you closer to Him. Tuhan mungkin menggunakan permasalahan Anda untuk membawa Anda lebih dekat kepada Dia. Or God may be using it to change you. Atau Tuhan mungkin menggunakan situasi Anda untuk merubah Anda. So that you can fit the future that He has for you. Agar Anda bisa menjadi cocok pada masa depan yang Tuhan miliki bagi Anda. Amen. But at the end of everything, tapi pada akhir dari semuanya, God wants to make sure, Tuhan ingin memastikan that the victory He is about to give you, bahwa kemenangan yang akan Ia berikan kepada Anda is for now till eternity. Itu untuk sekarang sampai pada kekekalan. That you will be able to maintain that from now on unto eternity. Mulai sekarang sampai pada kekekalan. Agar Anda bisa memelihara yang Anda terima itu. Well, you're about to receive in Jesus' name. Anda akan menerima sesaat lagi di dalam nama Yesus. If God didn't take His time to prepare you, jika Tuhan tidak mempersiapkan Anda, tidak mengambil waktu untuk mempersiapkan Anda, you may lose it. Anda akan kehilangan itu. So appreciate everything that God has done for us. Jadi bersyukurlah atas segala sesuatu yang Tuhan izinkan untuk terjadi dalam kehidupan kita. Alkitab katakan in Philippians chapter 4 verse 6 to 7, Alkitab katakan dalam Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6, itu bahwa ucapkanlah syukur untuk segala sesuatunya. Praise God. So that's it.
Number one, you have to acknowledge God. And number two, you have to go to Job chapter 42, verse 3. Acknowledge your sin before God. You're going to read it by yourself. Yang kedua adalah Anda harus mengakui kesalahan Anda di hadapan Tuhan. Dan you think that the restoration is right now. Anda pikir bahwa pemulihannya itu adalah saat ini juga untuk Ayub. It was not so. Tidak seperti itu. Why? Not until Job 42 verse 10. Very important. Tidak sampai pada Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-10 dikatakan, lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. And the Lord restored Job's losses when he prayed for his friends. Artinya apa? Job was offended. Jadi waktu itu Ayub itu merasa tersinggung, tetapi itu adalah kewajiban kita untuk mendoakan mereka yang sudah menyakiti kita. It is our duty to pray for our offender. We have no right to hold this offense against anyone. Kita tidak punya hak untuk menyimpan rasa sakit hati kepada siapapun juga. Well, that is a road to restoration. Itu adalah jalan menuju pada pemulihan. Discover your own way to restoration. What is your way? You know what is disturbing your heart. Anything that is not of Jesus, any feelings that is not of Jesus. Anda tahu apa yang menyakiti hati Anda, apa yang mengganggu di hati Anda. Segala perasaan yang bukan dari Tuhan. Perasaan marah, anger, hatred, kebencian, or whatever feeling that is not of Jesus, atau perasaan apapun yang bukan dari Tuhan, you have to let go. Anda harus melepaskan semua itu. Amen. When you have let go, God will come in. Dan Tuhan akan masuk jika Anda sudah melepaskan semua itu. And it is the presence of God in your heart. Dan itu adalah hadirat Tuhan di dalam hati kita semua. That will change the course of your life. Yang akan merubah kehidupan Anda. That will bring healing. Yang akan membawa kesembuhan. That will bring deliverance and all of God's blessings. Yang akan membawa pada kesembuhan dan berkat-berkat Tuhan. Amen. Amen. They said that my time is absolutely over. Dia katakan bahwa waktu saya ini sungguh-sungguh habis. But I'm going to tell you, you are going to receive prayer. Tapi saya akan memberitahukan Anda akan menerima doa. So prepare your heart well, that God can come to your heart. Persiapkan hati Anda agar Tuhan bisa masuk ke dalam hati Anda. We don't want to look for a man today. Kita tidak mau mencari manusia hari ini. The servant of God will appear online. Bahwa hamba Tuhan akan muncul secara online. But you're not looking for that man. Tapi kita tidak mencari orang itu. We are looking to Jesus Christ. Kita mencari Tuhan Yesus. Amen. So prepare your heart. God does not look at your clothes. He does not look at your hair. He does not look at your appearance. Tuhan tidak melihat baju Anda, rambut Anda, atau penampilan Anda. He is looking straight at your heart. Tuhan melihat langsung kepada hati Anda. Is your heart ready for restoration? Apakah hati Anda siap untuk pemulihan? Get yourself ready. Are you ready? If you are ready, say, I am ready in Jesus' name. Believe God to touch your life. Percaya Tuhan untuk menjamah kehidupan Anda. And you will be touched in a miraculous way. Dan Anda akan dijamah secara ajaib. In Jesus' name. Dalam nama Yesus. May God bless His word in your heart. Let's prepare for the mass prayer. Mari kita bersiap-siap untuk doa massal. And as we are standing in His presence, dan sebagaimana kita berdiri di hadapan Tuhan, I'm talking to the viewers that are watching us. Dan saya juga ingin berbicara kepada pemirsa yang menyaksikan kami. I want to ensure you that Jesus will locate you.
to reward your faith. Saya ingin memastikan bahwa Yesus akan menjamah Anda. As we are praying in Jakarta, we are praying for you all over the world. Sebagaimana kita berdoa untuk orang-orang yang di Jakarta, kami juga ada di sini untuk mendoakan mereka yang ada di seluruh dunia. No matter your trouble, God is the way. Apapun permasalahan Anda, Tuhan tahu. Jesus said in Matthew chapter 6 Tuhan katakan dalam Matius pasal yang ke-6, that the Father knows our need before even we speak. He knows. bahwa Tuhan mengetahui kebutuhan kita bahkan sebelum kita menyampaikan. I want you for a moment to put the eyes of the faith on Jesus. And I believe any moment from now you will see his name, Jesus, at work in the spirit in your life. Beberapa saat lagi Tuhan akan bekerja di dalam roh, dalam hidup Anda. Anywhere you are, north, east, south, west, Dimanapun Anda berada, di utara, For the Holy Spirit. di timur, di selatan, Tuhan bisa menjamah Anda. the book of Psalm 139 verse 7 says, Mazmur 139. He knows the secret of your heart. Tuhan mengetahui rahasia hatimu. There are some trouble in your life you even ignore because they have not manifested fully. Ada But permasalahan Jesus knows. dalam hidup Anda yang Anda bahkan lupakan. I want to ask you for a moment to set your heart ready. Position yourself for deliverance, for blessing, and for healing in the name of Jesus. Posisikan Anda untuk kesembuhan di dalam nama Don't forget. Yesus. His Jangan power lupa. to heal. His power to save. Kuasa His Tuhan untuk power menyembuhkan Anda, deliver. menyelamatkan Anda, untuk membebaskan Anda. Yesterday, today, and forever. Itu sama, dulu, sekarang, sampai selamanya. Right now, prepare yourself. Position yourself. Position yourself. And right now, position yourself. Ready to be touched in the name of Jesus. Mulai tempatkan diri Anda saat ini. Persiapkan diri Anda. The Bible says that Jesus Christ has Alkitab come to katakan deliver us bahwa spiritually, Yesus Kristus sudah datang untuk membebaskan kita secara rohani, emotionally, and physically. secara emosi, dan juga secara fisik. But the first place we need to be delivered Tetapi tempat pertama yang kita harus dibebaskan, the first place we need to be blessed, tempat pertama yang kita harus diberkati, the first place we need to be healed is in our spiritual life. tempat pertama yang kita harus disembuhkan adalah kerohanian kita. There are a lot of problems that keep recurring in our lives. We don't understand where it comes from. Ada banyak masalah yang selalu terjadi lagi dan terjadi lagi dalam kehidupan kita. The root is deep in our spiritual life. That's the foundation. Akarnya itu sangat dalam di dalam kehidupan rohani kita. If the Itulah foundation of a house, dasarnya. if the foundation of a house shakes, the whole building shakes. Jika fondasi dari sebuah rumah itu goncang, maka rumah itu goncang. If the foundation of a building is affected, the whole structure is affected. Jika fondasi dari sebuah rumah itu terkena, maka seluruh struktur dari rumah itu akan juga terkena. That is why Jesus has come to give us permanent solution. Let somebody say permanent solution. Karena itu Yesus telah datang untuk memberikan solusi yang permanen. Katakan, solusi yang permanen. Get ready for that solution. Dan kita akan berdoa untuk solusi yang permanen itu. Right now in the name of Jesus Christ. Sekarang di dalam nama Yesus Kristus, Prepare your heart in the name of Jesus. persiapkan hati Anda. Father, in the name of Jesus Christ, Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, I stand in your presence praying for your people all over the world. aku berdoa di hadapan-Mu untuk mendoakan umat-Mu. Those who are not in the prayer line, Mereka yang tidak mengikuti barisan doa, prayer line, the Father who sees in the secret knows your trouble and the root of your trouble.
Tuhan yang melihat dari tempat persembunyiannya, Tuhan mengetahui akar permasalahan itu. Right now, I speak to your heart. Saat ini aku berbicara kepada hatimu. Be open to Jesus in the name of Jesus Christ. Oh, Holy Spirit, we pray. Oh Roh Kudus, kami berdoa. All affection, anyone under the influence of this program, in the name of Jesus. Turunlah atas kami di dalam nama Yesus Kristus. You are the Spirit of truth. Engkau adalah roh kebenaran. You are the Spirit of holiness. Engkau adalah roh kekudusan. You are the Spirit of freedom. Engkau adalah roh kebebasan. And the Bible says, whoever turns his heart toward the Lord, the Spirit, there is freedom. Alkitab katakan siapapun yang mengarah kepada Tuhan, maka Tuhan akan membebaskan. Lord, I pray. Tuhan, aku berdoa. In the name of Jesus. Di dalam nama Yesus Kristus. Against all the enemies of our soul, of our heart, demon and the forces of melawan darkness. Musuh jiwa kami di hati ini. I pray. Aku berdoa. Against every demonic activities. Melawan segala aktivitas iblis That has been operating stealthily behind the back. Trouble your life. yang sudah beroperasi di dalam kehidupan kami, membuat masalah dalam kehidupan kami. Whatever unclean spirit. Apapun roh najis Troubling your life. yang mengganggu kehidupanmu, Bringing affliction, setback, trouble in your life. membawa permasalahan, Right now, kesulitan. I speak to that spirit in the name of Jesus. Saat ini, aku berbicara kepada roh itu di dalam nama I command that Yesus. spirit right now to Aku live in the name of perintahkan roh Jesus. itu untuk pergi di dalam nama To Yesus. live in the name of Jesus. Pergi di dalam nama Right now, Yesus. open your lips and command whatever Saat ini spirit that is not of berkata-katalah, Christ, apa disturbing your saja roh troubling your yang life, mengganggu troubling kehidupanmu, your business, mengganggu troubling your family, kehidupanmu, troubling mengganggu your marriage, bisnismu, command it to go in the name of mengganggu Jesus. kehidupan pernikahanmu. I say be released Keluar in di the name dalam of nama Jesus. Yesus. Be released from all satanic demonic activity in the Dilepaskan. name of Jesus. Dari segala aktivitas iblis, Whatever spirit that's not of Jesus, apapun roh yang bukan dari Yesus, I command it out in the name of Jesus. aku perintahkan keluar Be di dalam nama released from all Yesus. bondage in the name of Jesus. Dibebaskan dalam nama Be released Yesus. from all demonic activities in the name of Jesus Christ. Dilepaskan dari keterikatan dan dari I command aktivitas it out in the name of iblis. Jesus. Aku perintahkan kau I say keluar out in the name of dalam Jesus. nama Yesus. I say Aku out in perintahkan the name keluar of Jesus. dalam nama Yesus Kristus. I say out in the name of Jesus. Aku katakan keluar dalam nama All unclean Yesus. spirits in the Segala roh name of najis Jesus. Leave my di people. dalam nama Leave their Yesus. life. Leave their home. Leave in the name of Jesus Christ. Pergi dari mereka di dalam nama Yesus. By the authority in the name of Jesus, Oleh otoritas command. di dalam nama Yesus, whatever ancestral spirit, familiar spirit, aku perintahkan roh behind your setback, nenek moyang your sickness, di balik behind your permasalahanmu, di disease, balik sakit behind penyakitmu, hardship, I say di live in the name of balik Jesus. kesusahanmu. In the name of Jesus, I command them out. Be released Di in the name dalam of nama Jesus. Yesus aku perintahkan I keluar. say be released in the name of Jesus. Aku berbicara di dalam nama Be Yesus. released in your heart. Be released in your mind. Be released in the name of Dibebaskan Jesus. dalam hatimu. Dibebaskan dalam hatimu. Whatever contact point Apapun poin kontak Satan and his evil agent has used to connect you to themselves, yang setan dan agen-agennya telah gunakan untuk Connect mengikat to Anda pada dirinya, hardship, poverty, untuk mengikat misery, Anda pada trouble, kesulitan, pada backwardness. rasa sakit, I say be disconnected in the name of pada Jesus Christ. keterbelakangan. Aku Be released in the name of perintahkan Jesus. Be dipatahkan di disconnected. dalam Be nama disconnected. Yesus Be Kristus. disconnected in the name of Jesus Christ. Dipatahkan dalam nama Yesus Kristus. I disconnect your spirit Aku in the patahkan name of roh Jesus itu from di any dalam nama activity of the kingdom of Yesus. darkness in the name of Jesus. Be separated. Be separated. Be disconnected. Dengan Be aktivitas disconnected. iblis. Be disconnected. Be disconnected Dipisahkan. in the name of Jesus Christ. Dipatahkan
di dalam nama I say Yesus out in the name of Kristus. Jesus. Aku katakan keluar, Out in the name of Jesus. keluar. Say out in the name of Jesus. Katakan keluar Open your dalam lips, nama open it and begin Yesus. to release yourself in the name of Jesus. Command them to live your life. Command them to live your life. Command them to live. Perintahkan roh itu Power in untuk your mouth. keluar dari hidupmu. The belief in Perintahkan your untuk heart is keluar di released by dalam faith. nama Yesus Kristus. Speak it out. Command that demon to leave. Command that evil spirit to Katakan leave. itu, Command that spirit perkatakan to itu leave. dengan Command mulutmu. ancestral spirit, Perintahkan family roh spirit, itu live untuk in the name of keluar. Jesus. I say Perintahkan out in roh the itu name of untuk Jesus. pergi di dalam Be nama cast out in the Yesus. name of Jesus. Be Keluar. released in the name of Jesus. Be released from the spirit Dilepaskan. of bondage. Be released from Dilepaskan the dari depression spirit roh in the name of Jesus. Be keterikatan. released from the spirit of affliction in the name of Jesus. Be released from the spirit of nightmare in the Dilepaskan name dari of Jesus. dari kesulitan. Be released from the evil attack, nightmare. Out in the name of Dilepaskan Jesus. dari serangan roh jahat. Out in the name of Jesus. Out in Keluar the name of dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Whatever weapon Satan has forged against your life, Apapun just break senjata on your yang life. setan gunakan Be dalam broken in the name hidupmu, of Jesus. I say be broken in dihancurkan the name dalam of nama Jesus. Yesus. Be broken Dihancurkan today in the dalam name of nama Jesus. Yesus. Today is Dihancurkan. the day of freedom. Hari Today is the ini day of adalah liberty. hari I proclaim kebebasanmu. the name of Jesus Christ Aku- in your life. I proclaim Aku the light of deklarasikan ini salvation adalah in your hari life. kebebasanmu, adalah I hari proclaim keselamatanmu liberty in the name of dalam Jesus in hidupmu. your life. Aku I proclaim berkatakan freedom di to your dalam spirit. hidupmu. Freedom to your mind. Aku Freedom to your perintahkan conscience. kebebasan dalam hidupmu di Freedom, dalam nama freedom, Yesus. freedom, freedom Dalam in the name of pernikahanmu, kebebasan dalam nama Yesus. Any demonic agenda this year be cancelled in the name of Jesus. Segala agenda iblis semuanya Any digagalkan agenda of dalam devil, nama Yesus. Setback, of accident, of sickness, of disease, of destruction be cancelled, be cancelled, be cancelled in the name of Segala Jesus. rencana kecelakaan dan segala rencana iblis dalam hidupmu dibatalkan says- dan digagalkan dalam nama Revelation Yesus. 12. Bible says Revelation 12. By the word Wahyu of our pasal yang testimony, ke-12. by the blood of the Lamb, we overcome. Kita menang oleh karena You Satan, kesaksian kita dan You oleh evil darah spirit. anak domba. I say to you, Engkau roh jahat, in the name of aku berkata Jesus, kepadamu, in the di blood of dalam nama Jesus, Yesus Kristus, your evil di agenda, dalam darah your evil Yesus, plan be cancelled today in the name of Jesus. segala Be agenda cancelled in iblis the name of Jesus. dibatalkan dan digagalkan to the dalam life, nama To Yesus. the heart, to every soul under this program, I say be released in the name of Jesus. Be released from setback. Be released. Semuanya yang berada di bawah In the name of pengaruh Jesus. dari acara ini, semuanya dibebaskan di dalam nama Yesus Kristus. Be yoke upon your spirit. Be cancelled in the name of Segala Jesus. beban dalam rohmu I disconnect you dihancurkan in di the name dalam of nama Jesus. Yesus. Dipatahkan be dalam free. nama Yesus. Your conscience be free. Your mind be free. I say be Hatimu. free. Be free. Be free in the name Hatimu of dan Jesus. pikiranmu dibebaskan dalam nama Yesus. Whatever spirit operating in darkness, Apapun roh I yang say be beroperasi cancelled dalam in the name of kegelapan, Jesus Christ. aku katakan dalam nama Yesus Kristus. In the name of Jesus, Di dalam nama be Yesus, free. In the name of bebas. Jesus, be released from all bondage. Di dalam nama Yesus Kristus dilepaskan dari segala Be released ikatan. from any generational curses. Be cancelled. Be broken in the name of Jesus Christ. Dilepaskan dari segala kutuk keturunan. In the mighty name of Jesus Christ, Di dalam nama Yesus Kristus, I speak life into your spirit. I Aku- speak light into your aku spirit. bicarakan, I speak aku ucapkan kehidupan. light in the name of Jesus. terang, terang, terang di dalam nama Yesus. Let the light of Christ enter your heart and dispel every shade of darkness in the name of Jesus. Biar terang Tuhan menerangi Any setiap daerah yang of depression, gelap dalam hidupmu sadness. di dalam nama Yesus. Out in the name of Jesus Christ. Keluar dalam nama Yesus. In the mighty name of Jesus, be free. Di dalam nama Yesus Kristus. In the mighty name of Jesus, be free. Di dalam nama Yesus bebas. I proclaim freedom into your life today in the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Di dalam In the nama mighty Yesus name of Kristus. Di dalam nama Whatever Yesus spirit that is Kristus. not of Jesus in our midst, Apapun roh yang bukan dari come out in the Yesus, name of Jesus. keluar dalam Come nama out in the name of Yesus. Jesus.
Keluar dalam nama Come out in the Yesus. name of Jesus. Keluar You dalam evil nama spirit. Yesus. You are Engkau roh clean. jahat. I speak to you. Kamu in the name of najis. Jesus. I say Aku come out. berbicara kepadamu. I say come out. Keluar I say dalam come nama out. Yesus I say Kristus. come out. Aku I katakan say come keluar. out. I say come Keluar. out. In the name Keluar. of Jesus. Di dalam nama Yesus. In the mighty name of Jesus Christ. Di dalam nama Yesus Kristus. Lord Jesus, thank you. Tuhan Thank you, Yesus, Lord. terima kasih. Thank you for Terima your kasih peace. Tuhan. Right now I Terima speak kasih untuk damai peace into sejahtera-Mu. their heart. Peace into their heart. Peace into their heart. Peace Aku into their life. Peace in the mengucapkan name of damai sejahtera dalam hatimu. I speak deliverance in your spirit in the name of Jesus. Deliverance in your soul in the name of Jesus. Kelepasan dalam jiwamu di dalam nama Be Yesus. removed in the name of Jesus. Whatever seed Satan must have planted in your life, I say today Apapun be benih uprooted yang in sudah the name ditanam of oleh Jesus. setan dalam hidupmu, biar itu dicabut di dalam nama Yesus. Seed of lack and poverty, be Benih uprooted in the name of kekurangan Jesus. dan kemiskinan dicabut dalam nama Yesus. Seed of failure and despair be uprooted in the name of Jesus. It shall never bear fruit in your life. The name of Jesus Christ. Benih kegagalan dicabut di dalam nama Yesus. Whatever stronghold Apapun ikatannya the devil has built against your life, yang sudah dilakukan oleh in the name iblis, of Jesus Christ, be removed. di dalam nama Be Yesus crumbled Kristus, today, in your life, in the disingkirkan, name of dihancurkan hari ini dalam hidupmu, dalam nama Yesus Kristus. Let the power of the Holy Ghost enter your heart, enter your life, anywhere you are. Biarlah Unlocate kuasa Roh Kudus you, masuk unlocate dalam you, unlocate you, kehidupanmu, and begin to dalam break down, hatimu, break dalam down the works rumahmu, of the devil. Begin to dan destroy the works of menghancurkan the devil. pekerjaan Begin to destroy iblis. the works of evil against your life in the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name Menghancurkan of Jesus. pekerjaan In the roh name of jahat. Jesus. In the mighty name of Jesus Christ. Di dalam nama Yesus Kristus. Jesus has come Yesus To deliver Kristus us. telah datang untuk Physically. membebaskan kita. Dia From ada di what? sini. from sickness, Akan From membebaskan disease. Anda dari sakit penyakit, from lack and want. dari To give you a life kekurangan that is full of dan joy. kebutuhan Right now, I saat speak ini. whatever Saya affliction berbicara, in your body, apapun whatever sickness, disease, rasa troubling your sakit body, dalam tubuhmu, troubling your health, apapun rasa Attacking your sakit vital yang organs. mengganggu kesehatanmu, I yang speak to menyerang that sickness. kesehatanmu, In aku the name of berbicara kepada Jesus. sakit penyakit itu di I say, dalam nama come out of your body in Yesus. the name of Jesus. Aku katakan keluar dalam nama Come out of your Yesus. organs in the name of Jesus. Keluar dari Come out organ-organmu of your dalam fruit in the nama name of Yesus. Keluar Come out of dalam your bones in the name tubuhmu. of Jesus. Keluar dari Come out of tubuhmu, your body in the dari name of Jesus. tulangmu. Come Keluar out of your eyes in darimu. the name of Jesus. Keluar Come dari out of your skin in matamu. the name of Jesus. Keluar dari Come out of your kulitmu. heart. Come out of your heart. Come out of your lungs Keluar in the dari name of hatimu, Jesus. keluar dari jantungmu. Keluar. I command it out in the name of Jesus. Aku Be perintahkan flushed keluar out. dalam nama Be Yesus. flushed out. Be flushed out. Whatever is a name. Be flushed Dikeluarkan. out. Be flushed out in the name of Dikeluarkan. Jesus. Keluar dalam nama Be Yesus. released from the affliction of sickness disease in the name of Dilepaskan Jesus. dari Be gangguan released. setan. Be released from all virus attacking your system. Be released in the name of Jesus. Be released. Dibebaskan Be dari segala released virus dan by the power in the name of Jesus. By the anointing of the dibebaskan Holy dari segala virus dan serangan every dalam nama yoke against Yesus. your health, sickness, disease, trouble. Aku Be perintahkan removed in the name of Jesus. segala beban sakit penyakit removed in dalam, the name of Jesus. dalam kesehatanmu. Be removed in the name of Jesus. Dikeluarkan. Be removed in the name of Disingkirkan dalam Jesus. nama Yesus. Disingkirkan Receive. dalam nama Yesus. Receive. Be released from all Benih. affliction. Be released from that sickness. Be released from that Dilepaskan. disease. Be released. Be Dilepaskan. released. Be released in the name of Jesus. Dilepaskan dari sakit penyakit itu. I speak to any pain, excruciating pain. Aku berbicara kepada In your rasa bone, sakit in your muscle, in your body, di dalam tulangmu, making di it dalam difficult for you to ototmu, move. I yang speak to membuat that engkau pain sulit by the word of bergerak. faith. Aku I say, berbicara leave your kepada body in the name of rasa Jesus. sakit itu untuk That pain pergi begin dari to live in the name tubuhmu. of Jesus. Rasa To leave sakit your itu muscle, to pergi leave dari your body, tubuhmu to leave your joint, to untuk leave your body meninggalkan in the name of engkau, Jesus. meninggalkan tubuhmu dalam nama That Yesus. muscle pain, I say, live in the name of Jesus. Sakit di ototmu, keluar That dalam headache nama that refused to Yesus. go,
I say, live in the name of Jesus. Rasa sakit Go in the itu name of Jesus. yang tidak mau pergi, Go in the name of keluar Jesus. dalam nama Yesus. Pergi dalam nama Yesus. Whatever affliction is affecting your organ, vital organ, be it your heart, your Apapun lung, sakit penyakit yang mempengaruhi organ flushed out in vital the name of Anda, Jesus, in the blood of Jesus Christ. baik itu I say jantung atau out in the name apapun of Jesus. juga. Aku Come katakan out of your keluar, body. Come out of your spirit. keluar dari Come out, tubuhmu. come out, come out, come out in the Keluar, name of Jesus. keluar, keluar Be released dalam from that nama sickness. Yesus. Be released of that. Dilepaskan Be made dalam whole. nama Yesus. Be whole with it. Be whole with it in the name of Jesus. I speak to every organ in your body that is not functioning. I say, begin to function in the name of Jesus Christ. Begin to Keluar. function in the name of Jesus Christ. Begin to function in the name of Jesus. Begin to function. Begin to function. Organ-organ yang begin to tidak function, bekerja begin to function, mulai begin to berfungsi react, begin to sekarang move in the juga name di of dalam Jesus. nama Yesus Kristus. I speak to those suffering of low sponsors. Aku berbicara kepada I speak to your penderitaanmu. life. Let there be life. Aku berbicara. Let there be life. Let there be life. Let there be life within you. Let there be life. Biarlah in ada everything kehidupan. that has to be with you. Ada In the name of kehidupan Jesus. dalam hidupmu. In the name of Jesus. In the name Ada of Jesus. kehidupan dalam hidupmu. Dalam In the nama mighty Yesus name of Kristus. Jesus. Di dalam I nama speak Yesus good health. Kristus. In the name of Jesus. I speak healing in the name of Jesus. Be released of all affliction. Be released of that sickness. Be released. Dilepaskan be dari released segala rasa in the name sakit. of Jesus. Lord, let your healing Tuhan, begin to flow. Begin to flow. biarlah kuasa kesembuhanmu mulai Begin to flow turun in their atas muscles. Begin to mulai flow turun. in their joint. Begin to flow and search out the inner mulai depth of their turun body. pada And flush out sendi-sendinya, every sickness. pada And mereka flush di out dalam every nama organ, Yesus every Kristus. sickness, every virus. Out, 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 out in the name of Jesus. Be flushed out. Be flushed Segala out. segala Be flushed sakit out penyakit in the name keluar of Jesus. dalam nama Yesus Kristus. Keluar dalam nama Yesus Kristus. Lord Jesus, Tuhan Lord, Yesus, restoring power from heaven. Send forth healing from heaven in the name of Jesus. Breakthrough from heaven in the name of Jesus. Deliverance from heaven in terobosan the name dari of surga di dalam nama Yesus in Kristus. the name of Jesus. In the name of Di Jesus. dalam nama Be Yesus healed. Kristus. In the name of Jesus. Be released. Disembuhkan, Be released. Be released in the name of dibebaskan, Jesus. dibebaskan dalam nama Yesus. Whatever is affecting your sight, I Apapun say yang mengganggu out in the name penglihatanmu, of Jesus Christ. aku katakan keluar, Come out in the name of Jesus. keluar Come out in dalam the nama name of Yesus Jesus. Kristus. Keluar dalam Come out nama in the Yesus name of Kristus. Keluar dalam nama Yesus Whatever Kristus. is causing you difficult to walk, I say, Apapun I yang say, menyebabkan kau out kesulitan berjalan, and rise aku and walk katakan in the name of keluar. Jesus. Begin to rise Keluar. and to walk in the name of Jesus. Begin to rise and to walk in Mulai the name of bangkit Jesus. dan berjalanlah dalam nama Yesus. Lord, your mighty hand from heaven. Pour your spirit. Tuhan, tanganmu in the yang name of berkuasa di surga. from heaven. Restoration from heaven. Visit, Lord. Biarlah Visit them. turun Visit atas them and kami. breakthrough in the mighty name of Jesus. Kesembuhan dari surga turun In the atas mighty kami name of dalam nama Jesus. Yesus Kristus. In the mighty name of Jesus Dalam Christ. nama Yesus Kristus. Dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. In the name of Jesus Christ. Dalam nama Yesus Lord, thank you, Kristus. Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. God wants us to prosper, spirit, soul, and body. Tuhan are ingin many kita sukses tubuh, They jiwa, are not dan sick. roh. They go to church. Tapi banyak They yang pray. sakit. But their life Mereka is pergi ke gereja, anchored mereka in berdoa. hardship. Tapi It's like something kehidupan like an mereka anchor of a boat kesulitan. deep inside hardship that hold them back. I speak to that Mereka anchor. kesulitan dalam hidupnya. I speak to that thing holding you down from darkness. Be Aku pulled down in the name of berbicara Jesus. pada apapun yang Be removed in the name of membuat Jesus. engkau tidak bisa Be naik. uprooted in the name of Jesus. Be uprooted. Biar Be itu uprooted. dicabut Be removed di dalam from- nama be removed Yesus. in the name of Jesus. Biar Be itu dicabut disconnected. dan Be disingkirkan di disconnected dalam nama from the Yesus. plight of failure, from the plight of sickness, from the plight of failure. In the name of Jesus, that anchor be removed. Be removed. Be removed. Be removed in the name of Jesus. And I command the boat of your life to move in the name of Jesus. Begin to move. Begin to move. Begin to move. Aku Out of shadow. perintahkan, In the name of Jesus. Aku Begin to perintahkan move. kapal Begin to move. kehidupanmu Begin itu to mulai check out. berjalan Begin dalam to nama check Yesus out. Kristus. Check out to the harbor of failure in the name of Jesus. Out in the name of Mulai Jesus. keluar, Come out. mulai keluar Come out of the cage. dari Come out of the cage. kegagalan, Come out of dari limitation. kegagalan Come out hidup. of yoke of limitation Keluar in the dari name of ikatan Jesus Christ. itu. Keluar dari keterbatasan itu.
Whatever chain Satan must have used Apapun keep you rantai-rantai yang in the realm setan of pakai failure, in the realm of setback, in the realm of untuk mengikat disappointment. Anda Today, dalam by the sword of the Spirit, in the name of Jesus, that anchor be broken dalam in the name of Jesus. kegagalan. Be broken, be Hari broken, ini be broken, be broken, rantai itu and be released. dihancurkan di Be dalam nama released, Yesus be Kristus. released, be released out of darkness into the light. Dibebaskan, Be released dibebaskan out of dari failure kegelapan into menuju success. terang. Be released out of disappointment. Dari Be kegagalan released, menuju be released, kesuksesan. Be released out of the cage in the name of Jesus. Dilepaskan dari In the gua, mighty name of Jesus Christ. dari kandang. I command your life to move in the name of Jesus. Move out of Aku darkness. perintahkan kehidupanmu Move into untuk the mulai light in the berjalan. name of Jesus. Move out of fear and venture into success in the name of Jesus. Mulai Discover keluar new dari options. ketakutan menuju ke Discover new kesuksesan. opportunities for your life. New Dan mulai opportunities temukan from heaven. In the name of Jesus Christ. kesempatan-kesempatan yang baru dari surga. In the name of Jesus. Every stronghold to block your way be crumbled like the Segala walls of ikatan in the name of yang Jesus. menutup jalan I Anda escape that stronghold of faith. dihancurkan di dalam nama Yesus Kristus. Be cast into the sea in the name of Jesus Christ. Be released, be released, be released, be released. in the name of- Dilepaskan. Dilepaskan dalam nama Yesus. Lord Jesus, Tuhan by your Yesus, name, oleh by the namamu, power in your name, Lord, we oleh kuasa unlock dari the namamu, prison doors. We Kami unlock membuka the kunci prison door of failure. We unlock dari the prison. penjara-penjara, Be released, be released. dari Be released. penjara-penjara kegagalan. Walk out of bondage into the- Dilepaskanlah in the name of Anda. Jesus. To walk Dibebaskan. out of hardship, to walk out of lack, to walk out of poverty, to walk Dan out of mulai sickness, berjalan, walk out of this, berjalan to walk keluar out, dari to walk out kegagalan, freedom berjalan in the name of keluar Jesus. dari kesulitan hidup. As your mighty power came in the land of Egypt to break the yoke and set the captive free and open the Red Sea. Sebagaimana Father, I kuasamu turun destroy di any Mesir demonic activities in the name of dan Jesus. membebaskan yang terbelenggu. Destroy any yoke of Satan in the name of Jesus. Get your people out by the blood of the Lamb. By the blood Hancurkan of Jesus. ikatan setan No dalam hidup destruction. mereka By the blood of di Jesus. dalam nama No Yesus destruction Kristus. on your life. No destruction on your life in the name of Jesus. Freedom, freedom. Your life be redeemed in the Kebebasan. name of Jesus. From Kebebasan. failure. Be redeemed from setback. Be redeemed from lack. Be redeemed in the name of Jesus. In the name of Jesus Christ, I speak Di dalam progress. nama Yesus Kristus, Progress. saya berbicara In the name of progress. Jesus. Progress. Heaven. Father, pour the dew of heaven upon your people in the name of Jesus. Rain from heaven in the name of Jesus. The wilderness turn to pool of living waters in the name of Jesus. The dry and thirsty Turunkan land embun begin to itu, prosper Tuhan. in the name of Jesus. Begin to prosper. Turunkan Begin to embun prosper. kehidupan Begin to dalam prosper hidup in the mereka name of dalam Jesus. nama Yesus. Dan buat mereka menjadi berhasil dalam nama Yesus. In the mighty name of Jesus, Di dalam nama Yesus, let this day be a new dawn in your life. biarlah hari ini In the menjadi name of Jesus Christ. suatu hari yang baru dalam hidupmu. I speak to your life. Saya berbicara dalam hidupmu In the cleansing power of the blood of Jesus. bahwa iman di Your dalam past darah be redeemed Yesus yang from membersihkan failure, from setback, from sickness, kehidupan from Anda, poverty. In the name of Jesus dibebaskan Christ. dari segala kesusahan hidup, dari sakit penyakit, dari kegagalan. By the power in the word of God, I say, be released into your destiny. Oleh Progress. kuasa dalam Progress. firman Tuhan, Progress. aku berbicara Enlighten- kepada Anda, enlighten. progress. Let your course be expanded in the name of Jesus. Anywhere you Biarlah are, areamu semakin diperluas oleh Tuhan. walk in liberty. Begin to walk in liberty. Walk out. Walk out. Walk out into the promise of God. Mulai I say, berjalan keluar. Breakthrough in the life. Breakthrough in the name of Jesus. Breakthrough. Terobosan, Breakthrough. terobosan, Breakthrough. terobosan, Breakthrough terobosan. in the ministry. Breakthrough, breakthrough, Terobosan breakthrough dalam in the name pelayananmu. of Jesus. terobosan dalam nama Yesus Kristus. In this battle, Dalam peperangan ini, this battle is the Lord. It is peperangan Christ's ini victory. adalah Jesus' milik victory. Tuhan. A supernatural victory, a spiritual Tuhan victory. itulah yang bisa memberikan kita kemenangan. Ask Jehoshaphat in the Kemenangan valley of rohani. Barakah. They did not raise a finger to the battle.
I pray the Lord goes before you. Umat today. Israel tidak mengangkat tangannya untuk The untuk shepherd berperang of di shepherds go Barakah. before you to clear the way before you in the name of Jesus. I pray the Lord leads you into a new way. Aku Into a berdoa new agar life. Tuhan memimpin engkau menuju No jalan yang failure. baru. No trouble, no setback. Tidak No ada demon. kegagalan, Into the highway permasalahan. of holiness, into the way of security, into the way of progress, Menuju. sheltered by His grace, sheltered by His peace, in the name of Jesus Christ. Menuju keberhasilan di dalam nama Yesus Kristus. Right now, I cover you all with the blood of Jesus. Saat ini aku bungkus engkau semua I cover everything that has to do with you under the blood of Jesus dan Christ. segala sesuatu yang berhubungan dengan engkau By the dengan power darah of Yesus the power of the Kristus. blood of Jesus, your life Dengan is kuasa redeemed dari from darah every Yesus destruction in Kristus, the name of Jesus. Hidupmu telah Be dibeli oleh sheltered. Tuhan. Be protected Engkau against dijaga, evil destruction engkau in the name of dilindungi Jesus. di Be dalam sheltered nama and Yesus protected Kristus. against evil spirit destruction in the name of Jesus. Engkau dilindungi No dari weapon serangan formed against iblis, you shall prosper. dari gangguan In the name of iblis. Di Walk at dalam liberty, nama Yesus, walk in freedom, a new hope, mulai berjalan a new life, dalam a new kebebasan, direction, a new dalam purpose, kemenangan, in the name of Jesus Christ. dalam jalan yang baru, dalam I tuntunan speak yang into your baru. life, progress, progress, Aku berbicara kepada Progress. kehidupanmu, in progress, the mighty name of progress. Jesus. Di dalam nama Yesus Kristus yang berkuasa. I believe, Aku therefore I speak. percaya, I maka believe aku berbicara. my past is Aku over, percaya therefore I bahwa declare masa laluku I am sudah free. selesai. If you Hari believe ini aku bebas. If you believe Jika engkau what Jesus percaya has done, begin to believe. apa yang begin Tuhan to confess, sudah lakukan begin to dalam walk in hidupmu, the liberty, walk in the mulai liberty, percaya dan walk mulai in the liberty, walk in kata-katakan the name of Jesus. dan walk in mulai your liberty in berjalan the name dalam of Jesus. dalam Walk in kebebasan your freedom in the Anda. name of Jesus. Mulai berjalan dalam kebebasan Anda. Di dalam In the nama mighty Yesus. name of Jesus Christ. Di dalam nama Yesus Kristus. Things happen first in the spirit. Before you Sesuatu can itu see them harus in the natural. terjadi terlebih dahulu di dalam roh sebelum itu I terjadi. pray that the eyes of the faith be open to see what happened in the spirit today. Aku berdoa agar Tuhan membuka mata rohanimu untuk melihat apa yang sudah Tuhan lakukan hari ini. Has given you victory in the spiritual realm in the name of Bahwa Jesus. Tuhan sudah memberikan engkau kemenangan. I believe you Di begin to dalam perceive roh. in your life today Aku percaya engkau akan mulai mengetahui no itu longer hari ini. symptoms of failure of sickness, but the sign of akan progress, ada sign of simptom. progress, the sign of favor in your life. Itu In the bukan name lagi of Jesus Christ. tanda-tanda dari In kegagalan. the name of Jesus Christ. Right now, Di lift up your dalam hand. nama and Yesus Kristus. give thanks to Jesus. Give thanks to Jesus. Give thanks to Him. Bersyukur pada Yesus, bersyukur Give pada thanks to Dia. Him for His good. Bersyukur pada Dia karena Dia baik. Right now, my prayer for you. Saat The ini Lord doa wants saya to bagi guide you Anda, in the journey of righteousness. Tuhan selalu menuntun Anda dalam perjalanan kebenaran Anda. There is an Tahun agenda ini, of God, ada agenda Tuhan, full of God's blessing, penuh dengan berkat Tuhan, full of God's promises. penuh dengan janji-janji Tuhan. Kami That God's berdoa agenda in your life agar continue agenda to Tuhan unfold. dalam hidupmu continue to mulai unfold day by day, terbuka day by day, dari hari ke hari across this year. untuk melalui tahun The ini blessings of the Lord in the name of Jesus Christ. dengan berkat dari Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. In the mighty name of Jesus, be blessed. Di dalam nama Yesus Kristus In the diberkatilah mighty name of engkau. Jesus, your life be secured by the blood of Di Jesus dalam Christ. nama Tuhan Yesus Kristus yang berkuasa, Your future be hidupmu secured in the name of Jesus. hidupmu itu aman di dalam nama Yesus Kristus. No matter the signs happening all over the world, your life is secured Tidak in peduli apa tanda-tanda yang terjadi di seluruh under dunia, His protection, under His guidance. di bawah Under His perlindungannya. And I speak to your life that surely Aku God's goodness berbicara and pada mercy kehidupanmu. follow you Sesungguhnya all the days of your kebaikan dan kemurahan Tuhan akan mengikuti engkau In the mighty name of Jesus seumur Christ we pray. hidupmu. Di dalam in the nama mighty Yesus name of Jesus Kristus. Christ, I pray. Di dalam nama In the Yesus mighty name of Jesus, Kristus. we pray. Di dalam nama Yesus Kristus.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Terima Thank you, kasih, Jesus. Thank you, Yesus. Jesus. Thank you, Jesus. Terima kasih Yesus. Hallelujah. Give thanks to God. Give thanks to God. Give thanks to God. Give thanks to God. Mari kita bersyukur kepada Give thanks Tuhan. to Him. Give thanks to God for His good. Hallelujah. Shalom, saya Jerry dari Cikarang. Saya mau menyaksikan kebaikan Tuhan di saat Jakarta Interactive Prayer Line. Saya alami kesembuhan di otot lengan, dada, di pinggang juga. Di saat doa masal itu, God Servant Rashid Buso mendoakan bahwa ada yang sakit otot sampai ke seluruh tubuh. Nah, begitu didoakan, saya alami seperti ada yang naik dari bawah perut saya sampai ke leher. Nah, disitulah saya langsung muntah-muntah. Nah, setelah saya alami itu, tangan pun tadinya begini saja sakit, pinggang nunduk sakit. Dan puji Tuhan, saya mengalami kesembuhan seluruh badan saya, sehat semuanya, dan tidak alami sakit lagi atas kebaikan Tuhan. Puji Tuhan, semua yang saya saksikan ini untuk kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus. Salam ya Bapak sekalian, saya berasal dari gereja GDSID. Sungguh luar biasa atas doanya untuk kesembuhan. Secara khusus untuk dengkul saya yang sakit-sakit ini. Tadi sakit sekali tapi sekarang dia bisa lihat nih. Bisa bergerak dengan leluasa. Tidak lagi rasa sakit. Puji Tuhan, saya bisa jongkok nih. Haleluya, tidak sakit. Saya bersyukur, terima kasih Tuhan Yesus. Saya sudah sembuhkan secara total, secara sempurna. Kiranya menjadi berkat bagi semua orang bahwa Tuhan Yesus Maha Kuasa, mujizatnya masih ada. Amin.